dit Amen, que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, ensemble, on a entendu un passage de l'Évangile selon Saint Luc qui a commencé d'ailleurs avec un verset très joyeux. En ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et on se pose la question, mais qu'est-ce qui réjouit le cœur du Seigneur? Qu'est-ce qui vraiment fait plaisir à Jésus au point qu'il jaillit de joie et qu'il parle à ses disciples pour annoncer des bonnes nouvelles? Si on veut bien le savoir, on peut remonter dans les versets. On est dans le chapitre 10, dans l'Évangile selon Saint Luc, et on va trouver que le Seigneur, en début du chapitre, a désigné les 70 disciples et qu'il a envoyés partout annoncer la bonne nouvelle. Et les 70 sont revenus aussi avec joie en disant au Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais aussi Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Donc tout était dans la joie par l'annonce de la bonne nouvelle partout dans la terre, par la désignation des 70 disciples, par les messages qu'ils ont déclarés partout dans le monde, par leur retour aussi dans la joie pour dire au Seigneur qu'ils voient que les démons sont soumis, mais pas par leur force et leur savoir, mais au nom de Jésus. Et c'est dans cela qu'il était aussi dans la joie, parce qu'il a trouvé dans leur cœur un cœur d'enfant, un cœur qui reconnaît son Père, qui lui a donné ce pouvoir-là. C'est des enfants reconnaissants, qui viennent envers Dieu en lui disant « Merci Seigneur que tu nous as donné ce pouvoir. Merci Seigneur parce qu'on connaît que les démons sont soumis grâce à toi. » Et c'est un élément très important, la reconnaissance. Le Seigneur était dans la joie parce qu'il a vu ses disciples et ses apôtres reconnaissants envers lui. Ça nous manque parfois cette reconnaissance envers Dieu. On est dans la joie, on est dans la grâce, on est bien entouré par sa puissance, sa bonté, mais on oublie cela. On dit, mais c'est moi qui a réussi, c'est moi qui a su faire, c'est moi qui a travaillé, qui a fait tout cela, et on oublie la grâce du Seigneur qui était là pour nous accompagner tout au long du chemin. On reconnaît notre travail, mais on ne reconnaît pas la grâce de l'Éternel. Si on veut jouir le cœur de l'Éternel, on doit être reconnaissant envers lui comme ses disciples et ses apôtres l'étaient envers lui. On doit revenir vers lui en lui disant « Seigneur, merci parce que j'ai réussi en ton enseignement. J'ai réussi mon travail, j'ai réussi mes études, j'ai réussi ces étapes dans ma vie grâce à toi. C'est par ta bonté que tu m'as offert cette chance et cette opportunité de réussir et d'avancer dans ma vie. C'est toi qui m'as donné déjà la vie. Une personne qui est malade, il lutte contre sa maladie, il essaye de guérir, il prend des médicaments, il fait l'effort en cherchant la vie. Mais à un certain moment, il lâche, parce que cette vie ne lui appartient pas. Il ne peut pas la retenir au-delà de ce qu'il peut le faire. Et c'est en soi cette vie-là que le Seigneur nous a donnée. On doit être reconnaissant. Parce que parfois, on oublie que cette vie qu'on a ne nous appartient pas. On n'a aucun pouvoir sur cette vie. On ne peut pas la retenir au-delà des moments qu'il a désignés pour le faire. Et en étant malade, on se souvient de cela. Et malgré cela, on lutte et on pense qu'on peut le faire tout seul, sans lui demander et sans être accroché à lui. Et donc, soyez reconnaissants au Seigneur qui est là et qui vous aide et qui vous accompagne tout au long de votre chemin, comme ces apôtres l'étaient dans l'évangile d'aujourd'hui. Ensuite, un jeune homme est venu voir le Seigneur, il lui a posé une question. Qu'est-ce que je fais pour hériter la vie éternelle? Une question très importante. Qu'est-ce que je fais alors pour être avec toi dans cette vie éternelle? Et d'ailleurs, le Seigneur a souligné avec lui un des plus importants commandements que le Seigneur a donné depuis les commandements donnés à Moïse. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Mais c'est comme même très important
de mettre ce terme tout ton cœur. Parce que parfois on dit, oui, j'aime Dieu, je reconnais, oui, sa présence. Je sais qu'il est là, je l'aime. Comme je l'aime toute autre chose. Comme j'aime mon travail, comme j'aime mes parents, comme j'aime ma vie. Mais non, il faut savoir d'aimer de tout ton cœur. Qu'est-ce qui change dans ce terme tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée? Pourquoi il n'a pas juste utilisé le mot tu aimes le Seigneur, tu l'aimes avec ton âme, avec ta force, avec ta pensée? Parce que c'est un atout. Quand le Seigneur t'a aimé, il t'a tout donné. Il a donné son Fils unique sur la croix pour nous sauver. Il a tout donné pour nous donner cette vie éternelle. Donc si toi aussi, tu veux avoir la même vie éternelle que le Seigneur est mort sur la croix pour t'offrir, tu dois aussi tout donner. Il ne faut pas dire, je donne un petit moment, je donne une petite pensée, je donne une petite prière dans ma vie, dans ma journée, dans ma semaine. Mais il faut savoir donner tout ce que tu as. Et ça, c'est comme David dans ses psaumes, quand il a commencé à prier, il a dit, le matin, le soir, je loue l'Éternel. Puis il a commencé à dire, 7 fois par jour, je loue l'Éternel. Et il a terminé en disant, je suis une prière. Il faut savoir comment transformer ta vie en prière. Une prière qui, tout le temps, cherche à louer, connaître, vivre avec de tout ton cœur l'Éternel. Ce n'est pas juste des petits moments dans ta vie. Ce n'est pas juste des moments de joie, des moments de festifs, des moments d'allégresse dans lesquels tu cherches l'Éternel. Mais plutôt dans les moments les plus durs et les plus difficiles que tu es invité à lever ton cœur. Et c'est dans ces moments-là que tu apprends comment transformer ta vie en une vie de prière. Comment respecter tes engagements envers l'Éternel. Seulement que parfois, cet élément d'engagement, on dit, d'accord, je fais faire certaines choses, mais est-ce que tu le fais avec engagement, avec envie, avec une responsabilité vis-à-vis du travail de l'Éternel? Parce que si tu fais le travail de l'Éternel, tu ne peux pas le faire avec des mains faibles ou des mains qui délaissent ce travail-là. Il te manque parfois l'engagement dans ta vie spirituelle, l'engagement dans le service de l'Éternel. Tu es présent, tu fais un petit travail, tu fais une petite pensée, mais la première préoccupation qui te traverse te pousse loin de lui. Ah non, mais j'ai pas le temps. Ah non, j'ai plein de choses. Je ne peux pas m'engager plus que ça. Mais dans ton travail, tu peux déjà louer l'Éternel. Tu peux garder une pensée pour lui. Tu peux garder une prière pour lui. Dans ta journée, tu peux rester fidèle à ses commandements dans ton travail, dans ta réaction, dans tes échanges avec les gens autour de toi. Tu as une référence principale dans ta vie, qui est la voix de l'Éternel et ses commandements. C'est pour cela qu'il t'a demandé tout ton amour, toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée. Il veut que tu sois en lui entièrement comme il t'a tout donné. Il veut aussi recevoir de toi tous ces éléments-là. النهارده احبائي سمعنا مع بعض قطعه ايات من الاصحاح العاشر لمعلمنا لوقا، وفي الايات دي تبتدي بان في تلك الساعه تهلل يسوع بالروح، وده فعلا شيء مفرح ان الواحد يسمع في بدايه الانجيل ان المسيح متهلل وفرحان، والواحد بيتساءل طب ايه اللي بيفرح قلبك يا رب؟ ليه انت قلت في الايه دي ان انت كنت متهلل؟ انا نفسي ان انا اكون سبب فرح ليك، نفسي دايما ان حياتي تكون كده مفرحه وتفرحك زي ما انت كنت فرحان في اللحظات دي. لو طلعنا في الايات اللي قبل كده في نفس الاصحاح العاشر نلاقي ان بدايه الاصحاح كان ان المسيح بيعين ال70 رسول وبيبعتهم علشان يكرزوا ويبشروا. كان في الارساليه دي نلاقي ان التلاميذ او الرسل يعني عادوا فرحانين، بيقولوا ان الشياطين تخضع لنا باسمك.
المسيح رد عليهم قال لهم حتى رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق. شيء مفرح جدا، عمل الكرازة وعمل التبشير ده شيء مفرح يسر قلب الله. ومش بس هذا العمل اللي سر قلب الله، ولكن نظرته للتلاميذ والرسل اللي بعتهم، وازاي شاف ان هم جايين يقولوا له ان الشياطين دي تخضع لنا باسمك انت. وفي العبارة دي في فعلا ان التلاميذ معترفين بان كل الفضل يرجع لشخص المسيح. كتير في حياتنا بننسى نشكر ربنا على كل عطاياه. بماذا يعني أجازي الرب عن كل ما أعطانيه؟ بماذا أفرح قلبه؟ أعمل إيه يا رب عشان أفرحك؟ أنا فعلا حاسس بإيدك هي اللي شايلاني، هي اللي بتعملني، هي اللي بتقدمني، وهي اللي بتوريني كل حاجة حلوة في حياتي. كتير نقول لا ما أنا بمجهودي، أصل هو الحياة، أصل هي الظروف، أصل أنا اجتهدت، أنا عملت، وننسى نعمل زي التلاميذ اللي رجعوا بيقولوا الشياطين تخضع لنا باسمك. أنا نجحت النهارده يا رب عشان أنت أعطيتني هذا النجاح. أنت يا رب اللي فرحتني. أنا نجحت في مشروعي ده، نجحت في دراستي، نجحت في تقدمي ده، عرفت أعمل كده، عرفت أعمل كده علشان أنت يا رب اللي إيدك كانت ماسكة إيدي، أنت اللي كنت بتدلني. كتير بننسى إن هو اللي منحنا الحياة اللي إحنا بنعيشها. يجي الإنسان وهو عايش بصحته وفرحان ينسى تماما ان ربنا هو اللي مديله الصحه دي ومديله الحياه دي، لغايه ما يجي شويه مرض صغيرين كده يبقوا موجودين في حياته، يبتدوا يقولوا يا رب طب ده انا بجتهد اهو، طب في ادويه، طب في علاج، طب في كذا، طب اخد ايه؟ اعمل ايه؟ اروح لمين؟ اتصرف ازاي؟ ويبتدي يلف ويدور ويدور على يعني يجتهد في الطب وفي الادويه وفي كل ده عشان يحافظ على صحته ويحافظ على حياته. يبتدي يجاهد لغايه وقت معين وتطلب نفسك منك، مالكش انت سلطان عليها. فيبتدي المرض اللي في حياتك او المشكله او الضعف او يفكرك ان الحياه دي مش بتاعتك. كتير بننسى ان احنا ملناش اي سلطان على حياتنا دي. وقت ما بناخدها بنتوجد هنا يعني على الارض، ووقت ما بتؤخذ نفسنا مننا بتؤخذ. ليس لنا سلطان ان احنا نضعها او ناخذها، ده السلطان ده لشخص المسيح وحده. ده اللي يفكرك في كل وقت ان كل لحظه في حياتك وكل فرصه في حياتك انك تنجح او يكون ليك يعني فرح او نجاح او عمل او ده نعمه من ربنا. اذا كانت الحياه نفسها اصلا انا ما اقدرش اتحكم فيها، ما اقدرش ازود على ايام عمري يوم واحد، ما اقدرش انقص منها ولا ازود ولا اعمل فيها اي حاجه. طب ما دي عطيه في حد ذاتها من ربنا. انت لو متذكر ده كل يوم تقول يا رب انا بشكرك على اليوم الجديد اللي انت عطيتهوني ده، بشكرك لان اليوم ده هو اللي منحني فرصه ان انا اقرب منك اكتر، ان انا اجتهد اكتر، ان انا انجح اكتر، ان انا يكون ليا يعني فرصه توبه اكتر، ان انا يكون ليا فرصه نجاح اكتر في حياتي. وحياه الشكر دي هي اللي تخليك فعلا تسر قلب الله. لو مالكش حياه شكر اعرف ان انت مش بتسر قلب الله. بعد كده نلاقي في انسان ناموسي قام يجرب المسيح وبيقول له يا معلم ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ سؤال كلنا بنطرحه، يا رب طب اعمل ايه؟ ازاي اربح الحياه؟ ازاي يكون لي نصيب في الحياه الابديه؟ يرد عليه ويكون الحوار يوصلنا للوصيه الاولى في الوصايا العشر اللي بيقول له فيها ربنا تحب الرب الهك من كل قلبك، تحبه من كل نفسك، من كل قدرتك، من كل فكرك، وقريبك كنفسك. كتير نقول احنا بنحب ربنا، لكن بتحب من كل قلبك، بتحب من كل قدرتك، بتحب من كل نفسك. لا بحبه زي ما بحب اي حاجه، بحب حياتي، شغلي، اسرتي، حاجات كتير في حياتي بتمر بحب، لكن من كل قلبك. كتير بينقصنا ان احنا نعرف نحب من كل القلب. بنحب ناس كتير حوالينا، بس هل بتحب من كل القلب؟ كلمة كل دي فيها بذل، فيها حاجة كده تضحية، فيها حاجة كده أنا بتخلى عنها علشان أحب اللي قدامي، عشان أقدم له حاجة. في حتة كده بتبقى ناقصة في محبتنا لربنا، إن أنا أضحي بوقت، أضحي بحاجة أنا بحبها. المسيح لما جه على الأرض حبك من كل قلبه، أعطاك حياته، طلع على الصليب علشان يخلصك، طلع على الصليب عشان يديك الحياة الأبدية. لو أنت عايز الحياة الأبدية دي لازم تتعلم تحب من كل القلب، علشان هو حبك من كل قلبه فتح لك باب السماء. لازم انت كمان تعرف تحب من كل القلب عشان تدخل من نفس الباب اللي هو حبه، اللي هو فتحه. فهو ده الشرط الوحيد.
انك تعرف تحب من كل القلب، من كل القدره، من كل المعرفه، من كل الفكر، ان يكون في حياتك حياه بذل، حياه تضحيه، علشان يكون ليك نصيب انك تتمتع معاه بالحياه الابديه. ربنا يدينا ان احنا نكون عندنا الالتزام في حياتنا الروحيه، ما يكونش عندنا حياتنا الروحيه دي شيء ثانوي، حاجه كده على جنب، حاجه كده لما يبقى عندي وقت فاضي هفكر، وممكن كمان افكر وما اعملش، بس لما يبقى في شويه وقت، لما مش حاجه كده في حياتي. داود النبي قال لك في الاول كده ايه؟ ان انا بصلي الصبح وبالليل، وبعدين قال لك 7 مرات سبحتك على احكام عدلك، وبعدين قال لك اما انا فصلاه. هو دخل للعمق مع ربنا، عرف يحب من كل القلب، عرف ان هو مع ربنا لازم يكون له كل حاجه في حياتك. يبقى من الصبح كده انت بتفكر هتصلي تقول ايه، بتفكر هترفع قلبك ازاي في شغلك، بتفكر تكون امين ازاي، تكون مخلص ازاي تنفذ وصايا الله في حياتك ازاي هو ربنا الاداه المحركه لكل حاجه في حياتك، مش مجرد شيء كده موجود تزقه وقت ما تحب وتجيبه وقت ما تحب. هو ده اللي بيطلبه منك علشان يكون لك نصيب في الحياه الابديه. ربنا يدينا ان احنا يكون لينا حياه الشكر علشان نسر قلب الله، يكون لينا الحماس والقدره ان احنا نحب من كل قلوبنا علشان يكون لينا نصيب في الحياه الابديه. له كل مجد وكرامه من الان والى الابد.